بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. Cours de conjugaison l'imparfait. درسنا لليوم هو في تصريف الأفعال في الزمن l'imparfait. Le plan de cours. L'emploi de l'imparfait. Exemple, les verbes être et avoir à l'imparfait. Règles de conjugaison des verbes de premier groupe, deuxième et troisième groupe à l'imparfait. Exercice d'application et à la fin on va faire la correction d'exercice. إذا كخطة للدرس سنتطرق أولا إلى l'emploi de l'imparfait استعمال هذا الزمن أي في أي حالة نستعمل هذا الزمن ولما يصلح هذا الزمن. Exemple أمثلة Les verbes être et avoir à l'imparfait. الأفعال الأساسية في اللغة الفرنسية être وavoir في هذا الزمن كيف تصرف. Règle de conjugaison des verbes de premier, deuxième et troisième groupe à l'imparfait. إذا قاعدة تحويل هذه جميع أفعال كل المجموعات لهذا الزمن. Exercice d'application تمرين تطبيقي وفي النهاية تصحيح correction لهذا التمرين. L'emploi de l'imparfait. L'imparfait est utilisé pour une description, parler d'une habitude, d'une action en progression dans le passé. Exemple, quand il faisait froid, il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée. إذن هذا الزمن l'imparfait est utilisé pour une description. إذن هذا الزمن يستعمل للوصف. La description هي الوصف. Parler d'une habitude. التكلم عن عادة. L'habitude هي العادة. D'une action en progression dans le passé. عن حدث en progression ça veut dire في تطور في نماء في الماضي. Dans le passé. Exemple أخذت مثال واحد. Quand il faisait froid, il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée. أي أنه عندما يكون البرد لا ينسى أن يضع قفازته. إذا quand هنا تبين لنا أننا استعملنا هذا الزمن للتعبير عن عادة. إذا on a utilisé l'imparfait pour exprimer une habitude. L'imparfait de l'indicatif. Quel que soit le groupe auquel appartient le verbe, ces terminaisons à l'imparfait sont toujours je, AIS, tu, AIS, il, elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, elle, AIENT. إذا هنا نرى أن القاعدة موحدة لجميع أفعال المجموعات quel que soit le groupe auquel appartient le verbe مهما كان الزمن الذي عفوا المجموعة le groupe الذي ينتمي إليه appartient ينتمي إليه الفعل. Ces terminaisons à l'imparfait sont toujours نهايته في l'imparfait هي دائما AIS بالنسبة للضمير الأول du singulier je, AIS للضمير الثاني du singulier tu, AIT للضمير الثالث للمفرد au singulier il ou elle. الضمير الأول للجمع le premier pronom personnel sujet de pluriel nous IENS. Deuxième pronom ou bien deuxième personne du pluriel vous IEZ. La troisième personne du pluriel il elle AIENT. إذا النهايات لا تتغير بالنسبة لجميع الأفعال أينما أو كيفما كانت المجموعة التي تنتمي إليها. نمر الآن إلى la conjugaison des verbes être et avoir à l'imparfait. Le verbe être. J'étais, AIS. Tu étais, AIS. Il, elle était, AIT. Nous étions, IENS. Vous étiez, IEZ. Ils
elles étaient, A-I-E-N-T. Le verbe avoir, j'avais, A-I-S, tu avais, A-I-S, il, elle avait, A-I-T, nous avions, I-E-N-S, vous aviez, I-E-Z, il, elles avaient, A-I-E-N-T. إذا نلاحظ أن les terminaisons sont les mêmes pour les deux verbes. J'ai été, كنت, tu étais, كنتي أو كنت, elle était, كان أو كانت, nous étions, كنا, vous étiez, كنتم, elles étaient, كانوا, elles étaient, كنا للمذكر للمؤنث عفوا. j'avais, كان لدي أو كان كان لدي, tu avais, كان لديك أو كان لديك, il avait, elle avait, كان لديها أو كان لديه, nous avions, كان لدينا, vous aviez, كان لديكم, ils avaient, كان لديهم أو كان لديهن للمؤنث. Alors, les mêmes terminaisons. Pour avoir, on a enlevé war, O-I-R, et pour être, on a enlevé re, R-E, wa, غيرنا l'accent circonflexe par un accent aigu. نمر الآن إلى الاستثناءات. إذا قلنا أن النهايات لا تتغير بالنسبة لجميع الأفعال كيفما كانت مجموعتها، بينما الذي سيتغير هو le radical أي الجزء الأساسي من الفعل. Exception 1. إذا أول استثناء. Attention au verbe en y, ça veut dire IER, y, aux deux premières personnes du pluriel. Les terminaisons en ion et y, ça veut dire IANS, IEZ, s'ajoutent à un radical terminé par un i. إذا نحذر في الأفعال التي تنتهي ب ER لأن النهايات خاصة ونخص بالذكر نهايات التي تكون au premier personne du pluriel, ça veut dire nous, deuxième personne de pluriel, ça veut dire vous, نضيف ENS و EZ مع أن تلك الحروف الأساسية تنتهي ب E. إذا حتى وإن كانت لدينا E راديكال نضيف ENS، لا نحذف E التي تكون أساسية في الفعل. Exemple, le verbe créer à l'imparfait. أخذت كمثال فعل صرخ في هذا المثال. Je créais AIS. نلاحظ أن cri تحتفظ ب I ونضيف la terminaison AIS. Tu créais AIS. Il, elle, criait AIT. Nous créons. Alors لدينا هنا créons I في الحرف الأصلي ولكن I في la terminaison نحتفظ بهما ولا نحذف أي منهما. Vous criez I, EZ, il crie AIENT, elle crie AIENT. إذا كنا نصرخ nous créons نحتفظ ب ENS. vous créez كنتم تصرخون نحتفظ ب E ونكتب EZ. إذا هذه حالة خاصة للأفعال التي تنتهي ب ER. Exception numéro 2 ou bien la deuxième exception. إذا الاستثناء الثاني. Attention au verbe en y. Ça veut dire YER ainsi que verbe croire et voir aux deux premières personnes de singulier. Les terminaisons en ion, IENS et IE, IEZ s'ajoutent à un radical terminé par un Y. إذا هنا نحضر للأفعال التي تنتهي ب YER بالإضافة إلى الفعل croire وvoir في الضمير الأول والثاني للجمع ça veut dire nous et vous. النهايات IENS و IEZ ça veut dire yon IE s'ajoute à un radical تضاف لأساس ينتهي ب Y. Exemple, le verbe payer à l'imparfait. إذا فعل دفع في l'imparfait. Je payais
AIS. إذا نحتفظ دائما ب Y. نلاحظ أن le radical هو PAY. دائما يكتب في جميع الضمائر. PAY avec AIS, la terminaison AIS, payer. Je payais. Tu payais. AIS. Il, elle payait. AIT. Ne payant. IENS. إذا نلاحظ أن هنا لا نحذف Y رغم أن لدينا I. Vous payez. IEZ. نفس الشيء لا نحذف Y رغم أن لدينا I في النهاية. Il, elle payait. AIENT. إذا كانت هذا الاستثناء الثاني للأفعال التي تنتهي ب YER. نحتفظ ب Y حيث تكون أصلية في le radical. نمر الآن إلى الاستثناء رقم 3. Pour les verbes de deuxième groupe, on place IS. S, ça veut dire is. إذا entre le radical et la terminaison à toutes les personnes. إذا نضع هنا نخص بالذكر أفعال المجموعة الثانية فقط. إذا هذا الاستثناء رقم 3 هو فقط للمجموعة رقم 2. أفعال المجموعة الأولى والثالثة لا تطبق فيها هذا الاستثناء. إذا نضيف ISS بين le radical أي الأساس et la terminaison أي النهاية. نلاحظ أنني أضفت S بين le radical بالأسود والنهاية باللون الوردي وبينهم دائما نضع SS. أخذت بالنسبة لجميع الضمائر à toutes les personnes أي بالنسبة لجميع الضمائر. Exemple, le verbe finir et agir à l'imparfait. Finir هو انتهى, agir هو تصرف. Je finissais. AIS. لاحظوا أن نضيف 2S. Tu finissais. نضيف S و S أي 2S. Il finissait. AIT. Nous finissions. IENS. Vous finissiez. IEZ. Il, elle finissait. AIENT. كنت انتهيت. Je finissais. Tu finissais. كنت انتهيتي أو كنت انتهيت. Il finissait. كان انتهى أو كانت انتهت. Nous finissions. كنا انتهينا أو vous finissiez. كنتم انتهيتم. Il, elle finissait. كانوا أو كنا انتهينا. انتهوا أو انتهينا للمؤنث. Le verbe agir. J'agissais. إذا هنا نحذف E ونكتب l'accent لأن لدينا A. الفعل يبتدئ ب A. J'agissais. AIS. نلاحظ أن لدينا 2S. Tu agissais. كنت تصرفت. AIS. Il, elle agissait. كانت أو كان تصرف. AIT. Nous agissions. كنا تصرفنا. IENS. Vous agissiez. IEZ. كنتم تصرفتم. Il, elle. كانوا أو كنا تصرفنا. AIENT. إذا نلاحظ هنا أن دائما نضيف SS بين le radical et la terminaison فقط في الأفعال المجموعة الثانية. إذا هذا الاستثناء رقم 3. نمر الآن إلى الاستثناء رقم 4. Exception numéro 4 ou bien la 4e exception. Certains verbes du 3e groupe ont un radical particulier pour l'imparfait. Faire, pouvoir, aller, venir, voir, prendre, vouloir, dire, conduire, mettre, paraître et écrire. إذن هذه أفعال المجموعة الثالثة. Certains verbes du 3e groupe. معظم أفعال certains أي بعض وليس معظم. la majorité هي معظم. certains بعض أفعال المجموعة الثالثة ont un radical particulier. إذن لديهم أساس خاص pour l'imparfait في l'imparfait. مثل le verbe faire فعل فعل. pouvoir فعل استطاع. aller فعل ذهب. venir فعل أتى. voir فعل apprendre فعل أخذ. vouloir فعل أراد. dire فعل قال عفوا. conduire فعل قاد أو ساق السيارة هنا نقصد. mettre فعل وضع. paraître فعل ظهر. écrire فعل كتب. إذا جميع هذه أفعال المجموعة الثالثة لديها
radical particulier أساس خاص. أخذت أربعة أفعال qui ont un radical particulier, les verbes faire, prendre, écrire, vouloir à l'imparfait. Alors le verbe faire, لاحظوا أن le radical هو fait, AIS, AIS, FAIS, 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 FAIS أي أن نحذف RE ونكتب S ونضيف النهايات التي تعرفنا عليها في هذا الزمن. فنقرأ je faisais AIS, tu faisais AIS, il, elle faisait AIT, nous faisions IENS, vous faisiez IEZ, il, elle faisait AIENT. كنت أفعل كنت أو كنت تفعلين أو تفعل il, elle كان يفعل أو كانت تفعل nous faisions كنا نفعل vous faisiez كنتم تفعلون il, elle كانوا أو كانوا يفعلون أو كنا يفعلن. Le verbe prendre يفقد DRE ça veut dire dr وينكتب prenne. إذا le radical c'est PREN مكتوب بالأسود ونضيف النهايات لهذا الزمن. Je prenais AIS, tu prenais AIS, il prenait AIT, nous prenions IENS, vous preniez IEZ, il prenait AIENT. Le verbe écrire يفقد RE ونضيف الحرف V et dans le radical c'est écrive فنضيف AIS. Écrivez AIS j'écrivais إذا نحذف التي تكون في جو لأن لدينا accent aigu. J'écrivais, tu écrivais, il écrivait, nous écrivions, vous écriviez, elles écrivaient ou bien elles écrivaient. Le verbe vouloir فعل أراد je voulais le radical c'est voule و نضيف النهاية AIS. Je voulais AIS, vous voulez, tu voulais, pardon, AIS, il, elle voulait, AIT, nous voulions, IENS, vous vouliez, IEZ, il, elle voulait, AIENT. On passe maintenant à l'exercice d'application. Écrire et écrit les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. اكتب الأفعال الموجودة بين الأقواس l'imparfait de l'indicatif. Autrefois c'est un indicateur temporel. إذن في الماضي أو في السابق autrefois في الماضي السابقة إنه يبين لنا أن c'est un indicateur temporel إذن هو يشير إلى ضرورة استعمال l'imparfait. ما إن نرى autrefois حتى نكتب هذا حتى نصرف لهذا الزمن. Autrefois tu me permettre d'enregistrer le film. Quand et l'être en Afrique, le verbe être, on doit conjuguer le verbe être. En Afrique, elle mangeait des mangues. Manger, c'est un verbe de premier groupe. Permettre, c'est un verbe de troisième groupe. Les clowns grimaçaient. Grimacer, أنهم يقومون بحركات مضحكة. Des grimaces, je fais des grimaces. أي أنني أقوم بحركات مضحكة pour faire rire les enfants كي يضحكوا الأطفال. إذا grimacer, c'est un verbe de premier groupe. إذا أدعوكم لتوقيف الفيديو وأخذ ورقة تسجيل التمرين الإنجاز بعد ذلك إعادة الفيديو وتصحيح الأخطاء كي تتمكنوا من معرفة إن كنتم قد فهمتم طريقة تصريف الأفعال l'imparfait. إذا نمر إلى الجملة الأولى permettre c'est un verbe de troisième groupe. سنرى إن كان سيتغير في حروفه الأساسية أم لا. Autrefois, tu me permettais d'enregistrer le film.
في المرة الماضية سمحت لي أن أقوم بتسجيل الفيلم. إذا نلاحظ أن هنا le verbe permettre حذفنا فقط RE أي أنه لا ينتمي إلى الاستثناء رقم 4 وأضفنا له AIS لأن لدينا le pronom personnel sujet tu. نمر الآن إلى الجملة الثانية. Quand-il être en Afrique, il mangeait des mangues. Le verbe être ou bien l'auxiliaire être قمنا بتصريفه بينما le verbe manger لم نقم ولكن هنا نلاحظ أن لدينا ج ولدينا il في il نضيف la terminaison AIS ولكن بما أن لدينا ج كي لا نقول manger لا يكون لدينا الصوت ج بل الصوت ج علينا أن نحتفظ بالأ. إذا التصحيح سيكون كالتالي Quand il était en Afrique il mangeait des mangues. نضيف AIT كنهاية لأن لدينا il و était عندما كان في أفريقيا il mangeait كان يأكل des mangues المانجا. نمر الآن إلى الجملة الأخيرة. Les clowns grimaçaient pour faire rire les enfants. البهلوانات grimacer قلنا أن هذا الفعل يعني أنه يقوم بحركات مضحكة pour faire rire les enfants كي يضحكوا الأطفال. إذا pour c'est une préposition هو حرف جر لا نقوم préposition إذا أتى فعل بعدها ك de و a accent لا نقوم بتصريف الفعل الموالي يبقى بدون تصريف ça veut dire qu'il reste à l'infinitif. سيكون كالتالي grimacer c'est avec la cd كي لا نقول grimacer نقول grimacer هذه القاعدة CA تقرأ ك قمت بشرحها في درس القراءة للصوت C. إذا ما عليكم إلا أن تعودوا لهذا الدرس. les clowns يمكن أن نعوضها ب parce qu'on dit un clown c'est un nom masculin. بهلوان يمكن أن نعوضها بالضمير il مع s لأن لدينا الجمع les. grimacer سنغير c ونضيف لا cd إذا c avec cd ونضيف AIENT لأن لدينا il pour faire rire les enfants. إذا la correction ستكون كالتالي. Autrefois, tu me permettais d'enregistrer le film. Quand il était en Afrique, il mangeait des mangues. Les clowns grimaçaient pour faire rire les enfants. أشكركم على حسن انتباهكم. أتمنى أن تكونوا قد تمكنتم من التصحيح. هذا الدرس وضع نزولا عند طلب الكثير من المشاهدين. لا تحرمونا من إعجاباتكم خاصة اشتراكاتكم. أي سؤال أي استفسار نحن في خدمتكم. اكتبوا على التعليق حتى وإن أردتم دروس جديدة ما عليكم إلا أن تكتبوها في التعليق وسنقوم بوضعها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.